Дорогие друзья, хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. Em 19 de novembro, 6 mísseis táticos operacionais ATACMS fabricados nos Estados Unidos e, em 21 de novembro, em um ataque combinado de mísseis, os sistemas Storm Shadow de fabricação britânica e HIMARS, fabricados nos Estados Unidos, atingiram instalações militares no território da Rússia, nas regiões de Briansk e Kursk. A partir deste momento, como Moscou havia alertado anteriormente por várias vezes, o conflito regional na Ucrânia assumiu elementos de caráter global. Um incêndio em um depósito de munição na região de Briansk, causado pela queda de detritos de mísseis ATACMS, foi extinto sem vítimas ou danos graves. Já na região de Kursk, foi realizado um ataque a um dos postos de comando do Grupo Norte das Forças Militares Russas. Como resultado do ataque e da batalha antiaérea, houve mortos e feridos entre o pessoal das unidades de segurança externa da instalação e o pessoal de manutenção. O comando em si e a equipe operacional do centro de controle não foram feridos ou danificados e, pelas informações oriundas do fronte, estão realizando de forma normal o gerenciamento das ações de tropas russas no contexto dos embates que ainda prosseguem na região de Kursk. O uso dos sistemas de longo alcance no território da Rússia levou o presidente Putin a se pronunciar à nação na noite da quinta-feira, 21 de novembro. Mas a mensagem de Putin foi uma advertência após o novo sistema de mísseis hipersônicos da Rússia ter sido utilizado na Ucrânia como resposta aos ataques dela nos dias 19 e 21 de novembro. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза pромышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение. Se por um lado o uso do sistema Oрешник foi um claro sinal para Kiev e os parceiros ocidentais da Ucrânia, por outro, Putin destacou um dos motivos indiretamente ligados ao conflito na Ucrânia de seu país, continuar desenvolvendo sistemas de armas cada vez mais avançados. Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск
отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Contudo, a razão principal do uso do novo sistema de mísseis Oryashnik é a atual escalada das tensões entre a Rússia e a OTAN no contexto do conflito na Ucrânia. Por causa disso, Putin disse que agora a Rússia se dá o direito de utilizar suas armas contra instalações militares de países que permitem o uso de suas armas contra suas instalações militares, uma referência mais provável ao uso de armas de longo alcance contra a Rússia. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. No seu discurso, Putin também frisou que a Rússia alertará os moradores de áreas a serem atingidas por sistemas de armas como o Oryashnik na Ucrânia. A razão disso é o fato de que a Ucrânia e os países que a fornecem armas não possuem sistemas de defesa antiaérea capazes de deter tais armamentos hipersônicos russos. O alerta será dado para os moradores poderem abandonar o recinto em que se encontram. Segundo Putin, mesmo alertando com antecedência sobre os prováveis futuros ataques, a Ucrânia não terá capacidade de os deter. Por último, Putin acusou os Estados Unidos de impulsionarem a escalada das tensões, violando o vigente sistema de segurança internacional, na tentativa de manter alguma hegemonia e levando o mundo, assim, ao conflito global. Por outro lado, Putin deixou claro que não fechou as portas para as negociações de paz, mas que Moscou está pronta para qualquer desenrolar dos eventos. O sistema Oryashnik impressionou o mundo após as imagens dele acertando o recinto da fabricante de armas ucraniana Yushmash se espalharem pelas redes sociais. Mas existem vários fatores de interesse sobre ele. Em primeiro lugar, o sistema era secreto, ou seja, longe do conhecimento público até o pronunciamento de Putin. Quando as imagens do ataque com o sistema em Dnipropetrovsk foram divulgadas, surgiram inúmeros palpites de qual armamento se tratava, pouco se imaginando de que seria um novo armamento. Só que as análises mais detalhadas do armamento apontam que o Oryashnik seria um desenvolvimento do sistema de mísseis de alcance intermediário RSD-10 Pioneer. Seu alcance máximo seria de 5.000 quilômetros. Já sua capacidade de destruição, com uma carga nuclear de 150 quilotons, o equivalente à explosão de 200 bombas atômicas de Hiroshima. Sua margem de erro em relação ao alvo é de 50 metros. Mas isso não é nada quando o armamento possui uma carga nuclear. Outra coisa que impressiona é sua velocidade máxima, ou seja, 10 Mach, o que seria o equivalente a 2 ou 3 km por segundo. Para vocês terem uma ideia visual melhor, o míssil voa a uma velocidade como neste vídeo. Uma vez disparado a partir do território da Rússia, o Oryashnik pode atingir o Reino Unido em 19 minutos, a Polônia em 8 minutos, a Bélgica em 14 minutos e a Alemanha em 11. Ou seja, além de não terem um meio de abater o armamento, os moradores de países da OTAN na Europa também não teriam tempo para fugir nem para se salvar. Levando em consideração os inúmeros blocos que atingiram a fábrica da Yushmash, o sistema Oryashnik já deve estar há um bom tempo no serviço das Forças Armadas Russas e ter uma produção bem-sucedida. Mas o que Putin quis ao mostrar para o mundo seu armamento secreto? O conflito na Ucrânia, depois que os mísseis ocidentais Atacams e Storm Shadow atingiram alvos no território profundo da Rússia, adquiriu um caráter global. É impossível usar essas armas de longo alcance para tais alvos
sem especialistas ocidentais, o que significa que os países envolvidos deliberadamente se tornaram partes do conflito com todas as consequências decorrentes. A Rússia advertiu repetidamente os governos ocidentais sobre a inadmissibilidade de tais medidas, mas o Ocidente seguiu o caminho da escalada, o que, na lógica de Moscou, exigiu uma séria advertência. Ao mesmo tempo, como o Kremlin anunciou inúmeras vezes, a Rússia se mostra pronta para negociações, mas deixa bem claro que não recuará nas suas exigências, ou seja, resolver na raiz os motivos que levaram o conflito na Ucrânia e levar em consideração a nova realidade territorial no campo de batalha. Moscou também dá sinais de que não teme uma reação por parte da OTAN após utilizar o novo sistema de armas contra a Ucrânia. Pelo contrário, dá a entender há anos que está disposta a tudo. E um dos primeiros sinais disso foi ainda em 2014, quando europeus e norte-americanos promoveram o golpe de Estado na Ucrânia contra o presidente Viktor Yanukovych. A Rússia reintegrou a península da Crimeia ao seu território como resposta. Na época, poucos no Ocidente acreditavam que os russos responderiam às contínuas expansões ao leste da OTAN. Mas a Ucrânia se tornou uma linha vermelha para Moscou. Em 2022, depois das fracassadas tentativas diplomáticas de se resolver o conflito em Donbass e os preparativos na Ucrânia para inserir o país na OTAN, Moscou mostrou mais uma vez que não teme uma reação ocidental. Putin expediu sua ordem e suas tropas entraram na Ucrânia, desenvolvendo o conflito atual. Ou seja, Putin, apesar das dúvidas de alguns, mostra que não fica sem resposta. E, se precisar, usa sim seu poder militar. Завод. Еще одна. Еще! Твою мать! Еще! Ёб твою мать! Еще!